Take it away, sir. Thank you, Apo. Masustansyang hapon at magandang buhay, Apo Barangay San Nicolas. Happy 51st Nutrition Month celebration, Apo. Umuna-unay, agyamyaman kami, Apo, kini Apo Kapitana, kendi si Bubukel, Apo, nga Barangay Council. Kastamet, nagindi Barangay Health Workers tayo, and BNS. Tay suda, Apo, ti punong abala. Pinadapoy gaya, Apo, na ipatulog na membros di Philippine National Police tayo, Apo. Ken kada kayo amin, Apo, nga agnaed dito'y Barangay San Nicolas. Ada kami with the CHO team, Apo, nga may makapag-celebrar kanyayo. Dito'y post-celebration, di Nutrition Month. Kadwak, Apo, ni Dr. Rapp. Kastamet ni Ma'am Grace Ragandap Gadong. Ni Ma'am Angie. Ni Ma'am Jenny P. Apo, so ti City Nutrition Program Coordinator tayo. Kenti baro nga kadwami tata, ti Registered Nutritionist Dietitian tayo ni Miss Daphne Baltero. Kaya kastamet ni Ma'am Seth, so ti midwife Yuditoy, kaya ni Ma'am Weng, kaya ni Sir Glenn, Apo, da kami, kay Mike, so all CHO team. So nga, dito pa nag-celebrar tayo tatapon di 51st Nutrition Month post-celebration. Anlang ako nga kumanga di bulan di July, di Nutrition Month. Inaldaw-aldaw, nutrition, Apo, And we are also celebrating dito nga bulan di Breastfeeding Month and Family Planning Month. So nga, we are celebrating 3-in-1, Apo. Ngayon dito yung tema tayo, isutidin kaso, dito yung tema tayo Apo, food at nutrition security maging priority. Tapat na pagkain, karapatan natin. May unay-unay, Apo, kanya tayo, nga ti nutrition, ang nga para isubing, amin, all ages, all categories, Apo, ang nga, Apo, nga pribiliyo. No di ken ti karbengan, ti tunggal mesa kada tayo. Iso itilaban tayo, iti malnutrition, kadwa tayo ni Apo Mayor, iso ti City Nutrition Chairman tayo, Apo, ti Siyudad, kadwada kayo, nga manglaban ti malnutrition. We are on the road to nutritionally smart city, the city of love and care. Iso agyamyaman ang kinapo kapitan, kaya si Bubukel, nga Barangay Council, Apo, tadi damo puma, nga kukuyok kanyami nga mangin-implementar dagiti nga programa. Aduna duma-duma nga programa, Apo, ti DOH kastamet ti City Health Office. So nga agyamyaman kami ikadadi ti ubing tayo ken kada kayo amin, Apo, nga dadi ti nga taga San Nicolas kami nga may makipag-celebrar kanyami ti 51st Nutrition Month celebration. So again, Apo, happy 51st Nutrition Month celebration Barangay San Nicolas. Mabuhay, Apo, ti Barangay San Nicolas. Thank you very much.